بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹی این این ڈیجیٹل میں میں ہوں آپ کا میزبان فیضان شیخ۔ ناظرین، الیکشن 2024 کا آغاز ہو چکا ہے اور تلنگانہ میں رونقیں ہر الیکشن آفس میں تقریباً شروع ہو چکی ہیں۔ آپ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن کی جو نشریات لمحہ بالمحہ آپ تک پہنچائیں گے، تو وہ اس کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پہلے پروگرام کا آغاز کریں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ٹی این این ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے تمام پروگرام آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک کے جو ہمارا پیج ہے ٹی این این ڈیجیٹل، اس کو بھی فالو کرنا مت بھولیے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، یقینی طور پر ہر لمحہ ان کی نظر میں ہوتا ہے الیکشن کے حوالے سے، ان کی گہری پہ نظر ہوتی ہے اور ان سیاسی تجزیہ ان سے لینے کے لیے ملک افضل عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن کیا ہو رہے ہیں یا اس پہ ابھی کا کچھ بات ہے؟ جی ناظرین، بات یہ کہ جہاں بھی کسی کے ساتھ نشست ہوتی ہے جی تو پہلا کوشچن یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اگرچہ الیکشن کا پروسیس آہستہ آہستہ جاری ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کاغذات نامزدگی ہو چکے ہیں، انتخابی نشان الاٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہے اور اس کے ابھی 1 مہینے سے بھی کچھ کم دن رہ گیا ہے۔ لیکن جو جہاں تک الیکشن کا ماحول ہے وہ ابھی تک نہیں بن رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی عوام جو ہے وہ بھی الیکشن میں اس طرح باہر نہیں نکل رہی، سامنے نہیں آ رہی، اور امیدوار جو ہیں وہ بھی اپنی کارنر جو میٹنگز ہیں وہ کر رہے ہیں چھوٹی موٹی۔ تو ابھی بھی لوگوں کا یہ ذہن ہے، جیسے کہ آپ نے الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا کہ جو سینٹ ہے اس نے ایک قرارداد پہلے پاس کی کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے، اور ابھی ایک اور قرارداد جمع کی گئی ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی قوتیں ضرور ہیں جو کہ الیکشن ملتوی کرنے کے درپے ہے، اور ہماری جو سیاسی پارٹی ہے اسلامی جمعیت العلماء اسلام کے رحمان صاحب بھی اس سلسلے میں نظر نہیں آ رہے کر چکے ہیں۔ تو زیادہ تر جو امکان ہے وہ یہ 50-50 ہے، لیکن کچھ سرپرائز بھی اچانک بھی کوئی ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے کہ الیکشن جو ہے میں بھی ملتوی ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی اس سلسلے میں کوئی اچھی رائے نہیں دی جا سکتی۔ اگر صاحب یہ بتائیں کہ کس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، نون لیگ کس سے مقابلہ کرنے جا رہی ہے اصل میں؟ جو تلنگانہ کا اگر کیونکہ قومی سطح کی بات ہوگی ہے، تلنگانہ کی بات کریں تو ہمارا جو ٹف ٹائم نون لیگ کو کون دے سکتا ہے؟ دیکھیے جی، قومی سطح پر بھی دیکھیں، علاقائی سطح پر بھی دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا جو پنجاب میں مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے۔ پی ٹی آئی ان دنوں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ ان کے بہت زیادہ ایسے نمائندے بھی ہیں جن کو الیکشن سے روک دیا گیا۔ بہت سارے ایسے ایونٹ پہلے دن سے ہے جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے، اس وقت بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ مطلب اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ بعد میں بھی آپ نے دیکھا، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ یہاں جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کو چونکہ عدالت بھی ایک فیصلہ کر چکی ہے اور بلے کا نشان انہیں نہیں ملے گا، تو ان کی تمام کی حیثیت آزاد امیدوار کی حیثیت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا واپس ہونے سے تحریک انصاف کو بہت زیادہ دھچکا لگا ہے۔ تو لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ میدان میں موجود ہیں اور مقابلہ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ یقیناً پی ٹی آئی سے ہوگا۔ بعض ایسے اسٹیشن ضرور ہوں گے پنجاب کی سطح پر جہاں پیپلز پارٹی کا بھی امیدوار مطلب کلوز ہو سکتے ہیں، لیکن
अक्सरियत जो है वो अगर साहब क्या आपको नहीं लगता भाई इसका भी फायदा नून लीग को होने जा रहा है कि इतने ज्यादा आजाद उम्मीदवार जब आ गए हैं सब मुकाबले में तो वो उनका वोट डिवाइड कर देंगे सारा। हाँ, ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि इस दफा आजाद उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा अक्सरियत है। जितने भी कौमी सूबाई हल्के हैं उनमें आजाद उम्मीदवार मौजूद हैं और बहुत सारे उम्मीदवारों ने अभी तक अपने चूंकि कागजात वापस नहीं लिए, अभी ये नहीं मालूम कि वो कितने एक्टिव हैं कितने एक्टिव नहीं है। लेकिन लामाला जब ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो फिर एक ऐसी पार्टी जो है वो ज्यादा फायदा उठा सकती है जो कि मतलब एक सियासी जमात हो। मैं समझता हूँ कि तारीख इंसाफ का इंतखाबी निशान न मिलना और उसको खुलकर न खेलने देना, इसका यकीनन फायदा नून उठाएगी। तो नून के लिए मैं समझता हूँ कि ज्यादा रास्ता हमवार नजर अच्छा आता है। अगर साहब जो तलागंग में नून ने जो किया है टिकट मंसूर को वादा करके पहले शरों से वादा करके उससे पीछे हट गए हैं, फिर मंसूर से वादा करके पीछे हट गए हैं। क्या सरदारान टमन नून को टफ टाइम देंगे? दो सीटें सरदार अब्बास के पास हैं तो क्या सरदार अब्बास इन दोनों सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगा? बात यह है जी कि इनका पहले कोई आपस में कमेंट्स हुई थी, शायद याद के बकौल के कौमी सीट पे मैं होऊंगा और बाकी जो है दोनों सीटें एक पे शहरयार होगा और एक पे सरदार अब्बास का कैंडिडेट होगा। लेकिन अभी ये इलेक्शन से पहले की मतलब बात है। लेकिन आपको पता है कि टिकटों के मामलात में मुस्लिम लीग तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आई, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदवार थे, बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद थे। हर कोई यही सोच रहा था कि इस दफा जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून बनाने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि शहरोज जो है वो भी बज़िद थे कि मैं भी कौमी सतह पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। सरदार मंसूर टमन का भी यही इरादा था कि कौमी सतह पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। लेकिन सरदार गुलाम बाग जो कि पहले पीटीआई में थे और अभी काफी टाइम पहले इन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, तो सियासी हवाले से चूंकि सरदार गुलाम बाग है उसकी पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम नजर आई, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने उन्हें टिकट जारी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा उम्मीदवारों के मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून को यकीनन फायदा होगा। और पीटीआई जो है उसके चूंकि मेन जो उम्मीदवार है चौधरी परवेज इलाही, अभी उनके बारे में भी कोई अपनी फैसला सामने नहीं आया, लेकिन नजर ऐसे ही आ रहा है कि उनको कम चांस मिलेगा। और शायद जिस तरह उनकी जगह हाफिज उमर यासिर के जो बहनोई है ओमान, उसे टिकट दिया गया है। लेकिन बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही का मैदान में मौजूद होना और बात है और किसी कारकुन वर्कर का मौजूद होना कुछ और बात है। तो मैं समझता हूँ कि हाफिज उमर यासिर भी इस फील्ड में मौजूद नहीं है। उनकी जगह कर्नल सुल्तान सुरखू जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ जो है दूसरे सरदार आफ्ताब अकबर जी। तो बाहर के तो अभी मजीद चंद दिनों में सूरत हाल हो जाएगी। आगे साहब मुझे ये बताएं तलागंग में जो एनए की सीट का टिकट नून ने क्या सरदार अब्बास को देने का फैसला हमारे लिहाज से ठीक किया है, अवाम के लिहाज से ठीक किया है, या आप समझते हैं आपको भी तो अफजात है? मैं ये समझता हूँ कि असल सरदार मंसूर टमन एक वजह ये हो सकती है कि वो भी कौमी इलेक्शन पे आना चाहते थे। शायद एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन एक तरफ एक और वजह भी हो सकती है कि वो जो मुस्लिम लीग उन्होंने ज्वाइन की तो उनके शायद खाकान आवासी के साथ सियासी मरासम थे, तलकात थे और उस लाइन से वो मुस्लिम लीग में वो शायद खान साहब भी जोड़ दिए। शायद खान अवासी जो कि अभी उनके काफी टाइम से नून से इख्तलाफ चले आ रहे हैं और अभी तकरीबन वो समझो मुस्लिम लीग नून छोड़ ही चुके हैं।
तो कुछ ये चीज़ भी थी कि भाई सरदार मंसूर अमन का अपना जो रिकॉर्ड देखा जाए तो वो भी मुख्तलिफ पार्टियां तब्दील करके आए हैं, और जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, उस वक्त पीटीआई में थे। तो बाहर क्या बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं अपना। तो एक चांस था कि भाई अगर शहरयार को अगर पीपी 22 पे लाया जाता, और जो दूसरे डॉक्टर शहरोज साहब हैं उन्हें पीपी 23 पे, और ऊपर सरदार अब्बास होते, तो ये भी एक अच्छा सेटअप था। लेकिन अभी दोनों टिकट जो है ना एनए 59 का सरदार अब्बास को दिया गया है, और अपना पीपी का भी। मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें में भी उन्होंने कोशिश की होगी कि पीपी पे उम्मीदवार जो है वो मंसूर साहब आ गए, लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो सके जिस तरह भी कोई मतलब है, जैसे आपको बताया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर एनए का टिकट चकवाल से चौधरी से सरदार अब्बास को दिया गया है, जो पीपी 22 का टिकट है वो किसी तलगान की सियासी शख्सियत को मिलना चाहिए था, और इसके अच्छे नतायज होते। बहरहाल ये बहुत सारी गुफ्तगू है करने के लिए, सियासी गुफ्तगू को जितना बढ़ाया जाए बढ़ती जाएगी। हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब लेना भी जरूरी है, लेकिन टीएनएन डिजिटल की इंतजामिया ने हमें आज बहुत थोड़ा सा ये टेस्ट ट्रांसमिशन प्रोग्राम के लिए टाइम दिया है, तो हम इस छोटे से प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हो सकती थी पॉसिबल वो आपसे की। इंशाल्लाह रोजाना की बुनियाद पे ये प्रोग्राम आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, और आपके मनपसंद जो लीडर्स हैं उनके इंटरव्यूज भी आप तक पहुंचाएंगे, उनके मंशूर भी आप तक पहुंचाएंगे, और उनके आपके बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में उनके जो ख्यालात होंगे वो भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपके लिए एक शर्त है कि आप टीएनएन डिजिटल को सब्सक्राइब करें, टीएनएन डिजिटल को फॉलो करें, और टीएनएन डिजिटल के साथ जुड़े रहें। अपने मेजबान फैजान शेख को इजाजत दें। देखते रहें टीएनएन।